Sezone delimo na sušne sezone i one kišne, zapravo sezone plamenjače. Ono što mogu da primetim po različitim grupama i pojavljanju baštovana je da im je plamenjača napravila velike probleme u bašti i u ovoj epizodi ću vam dati recepte kako da rešite taj problem i naučit ću vas kako da posmatrate tu pojavu. Jako je važno da znate da plamenjaču bude i uspavljaju klimatski uslovi i u ovoj epizodi ću vas naučiti kako da to pratite, odnosno kako da napravite jedan matematički bilans u tome šta plamenjača nama odnosi, a šta nam zapravo donosi. Da biste imali zdrave biljke, potrebno je da imate zdravo tlo. Ono što je najvažnije od svega jeste uslojavanje permamodela i ti permamodeli vam garantuju imunitet biljaka. Zapravo, ukoliko dobro uslojavate permamodele i dobro ih hranite, vi ste na taj način nahranili svoje biljke. Najvažnija od svih prevencija jeste ljubav. Ljubav prema svakom biću u bašti. Ja naprosto ne odvajam plamenjaču od ostatka predatorskog lanca. Plamenjača je nešto što nam donosi puno darova onda kada dođe. I sada ću vam pokazati i koje. Trenutno sam u svojoj balkon biobašti i želim da vas podsjetim na jednu računicu. Šta nam to uzima, a šta donosi plamenjača. Sve sezone možemo da delimo na sezone suše i sezone plamenjače. To je nekako prosta podela. Jer kada su kišne sezone, onda zaista imamo veliki problem s plamenjačom. Ali ja želim da vas podsjetim na jednu računicu. Kada smo prošle 2 godine imali sušu, borili smo se bukvalno za svaki plod, za svaku mahunarku, tikvicu, kupusa, gotovo i nije bilo. Onda imali smo najezde stenica, zlatica, svega onoga što je zaista bilo borba, jer ja moram da vam kažem, u jednoj bašti ćete na nečemu izgubiti vreme. Ili za borbu sa predatorima, ili za borbu za vodu. Želim da vam pokažem zašto ja zapravo volim plamenjaču, jer ne znam da li ste ikada o tome razmišljali na ovaj način. Pogledajte, ona je kod mene ovdje stavljena u srce. Ona uzima i ona daje. Sezone suše su teške sezone. Tada sedem na neku klupu u svojoj bašti i prosto grlim svaku biljku i ne znam, moram da delim vodu, da štedim vodu i molim ih za strpljenje. Ova sezona nikad nije bila lakša meni, zato što su padale kiše i puno su mi pomogle da uzgojim svoje biljke. Nama plamenjača uzima krompir i paradajza. Krompir možete ponoviti u julu i imate zaista obilnu berbu mladog krompira. Paradajz je svima centralna biljka u bašti, ali verujte mi da postoje načini i da se izborite i onda kada plamenjače ne budu odgovarali klimatski uslovi, ona će se primiriti. Zapravo, mi se u ovakvim sezonama borimo jedino za paradajz i to su vam one runde. Prva runda, druga runda, treća runda, pratimo klimatske uslove, pratimo prognozu i tačno znamo kada će se probuditi. Ali pogledajte šta nam ona sve donosi. Donosi nam obilje, kupusarice, pasulji, boranije. Sjetite se prošle godine, niko nije brao pasulje, niko nije brao boranije. Prosto smo imali problem sa svakom biljkom. Ja želim da gledate ovaj papir koji ja stalno gledam i radosna sam, jer ja sam čekala konačno jednu sezonu s plamenjačom, jednu kišnu sezonu da spakujem svoje kante i da se odmorim. Samo brojite ovo obilje. Salate nikad lepše, one nisu na ovom spisku. Imamo jako mnogo biljaka u bašti koje će nas nahraniti. Kada stavite ovo s jedne strane i ovo s druge strane, onda možete da razumete zašto ja volim plamenjaču. Ono u stvari što je najvažnije jesu klimatski uslovi koji bude i uspavljaju plamenjaču. Zapravo, plamenjači odgovaraju klimatski uslovi koji podrazumevaju visok stepen vlažnosti, dakle do 90% vlage. Padaju nam kiše neprekidno, dakle taj uslov je ostvaren. Niske temperature, imamo zaista pad temperature, 12 stepeni noćna temperatura, 21 dnevna. To je zapravo nešto što njoj odgovara.
Plamenjača je sastavni deo predatorskog lanca. To je glavna poruka ove epizode. To nije nešto što dolazi sa strane, to je nešto što živi u našoj bašti i probudit će se onda ako odgovaraju klimatski uslovi. Također, ako već znate šta budi plamenjaču, onda ćete znati šta će je uspavati. Uspavat će je ova vrelina. Pogledajte kako je sunčano, više od 30 stepeni temperatura, to je nešto što joj ne odgovara i to je vaša prednost. Potrebno je da pratite prognozu, da tačno znate kada sledi nova runda kako biste se pripremili za borbu za svaki plod. Morate da vodite računa o tome da se zapravo borimo za plodove. Zapravo, nikada nije bilo važnije da pogledate predavanje kako da negujete paradajz tokom sezone. Zapravo, to predavanje se zove Paradajz nega i prevencija. Ja se nalazim ispred zone pinciranja zato što želim da vidite kako su jedre i zdrave ove tikve, ali ono što želim da vam savjetujem za ovu sezonu, za sezonu plamenjače je najvažnije predavanje Paradajz nega i prevencija. Nalazi se na YouTube kanalu i zaista je važno da vodite paradajz kroz sezonu, jer sada u sezonama plamenjače za paradajz se borimo. Dakle, to nam je jedina borba i tu se borimo za svaki plod. Cilj je dovesti paradajz što pre do plodova. Za početak želim da vam kažem da u mojoj bašti plamenjača još uvek spava. Dakle, 17. je jun, nema tragova plamenjače na mojim biljkama. Sada ćemo da obiđemo krompir u mojoj bašti. 17. je jun, svi se žale na plamenjaču, svi osim mene. Ovo je krompir na jednoj od 19 gredice. Idemo dalje. I dalje snimam krompir na različitim gredicama zato što želim da pogledate koliko je zapravo zdrav. Bukvalno kao plastičan. Ima tu i tamo poneka zlatica što me raduje, jer ako niko neće da jede vašu biljku, nije ni za vas. Evo sada da pogledate kako izgleda paradajz 17. juni. Ovo je niska sorta. Ima već plodove na prvim etažama, kao da je plastičan. Dakle, nema nikakvih oštećenja ni na krompiru, ni na paradajzu. Iako smo imali niske temperature i sinoć sam morala da zapalim vatru u kući zato što je jako hladno, paradajz je i dalje zdrav. Paradajz je inače sadi u paru, tako da vam je to jedna od prevencija kako zapravo podizati imunitet svojim biljkama. Paradajz u krevetima za batat potpuno zdrav, kao što sam rekla, biljke kao da su plastične. Srećom, tu i tamo nađe se neki insekt i znam da su biljke žive i da ovako izgledaju samo zato što su zdravi uslovi njihovog rasta. Ja želim da vam prenesem upravo informaciju o tome kako vaše biljke mogu da izdrže i nalet ovakvih klimatskih uslova koji odgovaraju plamenjači. Suština jeste u permamodelima jer zdrave biljke potiču iz zdravog tla, odnosno konkretno zdravih permamodela. Pogledajte, sve te biljke nešto napada i jede, ali to je vrlo je važno da postignete sklad u svojoj bašti, jer onog momenta kada počnete da proganjate svakog predatora u bašti, vi ste narušili predatorski lanac i vi ste omogućili da svako dođe i nahrani se vašim biljkama. Na ovaj način biljke žive u skladu, u harmoniji sa ostalim biljkama, a ta harmonija se pre svega ogleda u predelu korena. Pogledajte koliko mnoštvo kultura je na ovom mestu. Te kulture se međusobno štite i podržavaju. Sada u hladu šljive daću vam konačni savjet. Kada imamo sezone plamenjače, vi zapravo pristajete na runde. Nemojte masovno da čupate svoje biljke, zato što na taj način zapravo sprečavate biljku da se oporavi do kraja. Ja sam imala sezone plamenjače
u kojima su se biljke potpuno oporavile, najvažniji korak je sledeći. Pustite da ona odradi svoje. Nemojte da režete biljke pre nego što su za nju završeni idealni uslovi. Dakle, dokle god su idealni uslovi za plemenjaču prisutni, nemojte da prilazite svojim biljkama. Na taj način samo širite paniku u vašoj bašti. Pustite da se prva runda završi i onda nastupate vi. Uđite u tabelu koju sam okačila u epizodi Šta to grize našu biljku i u toj tabeli vam stoji ishrana oštećenih biljaka. Potrebno da pripremite to tekuće biljno đubrivo da biste podigli svoju biljku, stimulisali rast biljne mase. Nakon toga ćete primeniti neki od preparata koje ću vam dati u ovoj epizodi. I tek tada skidate oštećeno lišće. Ukoliko, dok su za plemenjaču idealni uslovi, skidate oštećeno lišće, ona će se hraniti zdravim delovima biljke. Tako da ona mora nešto da jede, pustite je, nek se i nahrani. Postoje sezone plemenjače u kojima su biljke bile potpuno oštećene. Nećete verovati, to je bilo more oštećenih biljaka. Tada još uvek nisam prešla potpuno na permamodele, još uvek nisam dovoljno razumela kako zapravo funkcioniše plemenjača. Tada, kada sam pustila da prva runda prođe, biljke su se oporavljale. Ja sam primenila upravo tekuće biljna đubriva, preparate, tretirala ih po 3 dana i nakon toga sam imala biljke sa plodovima do kraja sezone. Najveći je problem to što baštovani sada masovno kidaju svoje biljke, čupaju jer su potpuno oštećene. Zapravo da vas pitam, kako ste negovali svoje biljke? Da li ste uneli ljubav? Da li ste radili na negovanju tla? Koliko ste zapravo zašli u zabludu o preventivnom prskanju? Zato vaše biljke nisu izdržale. Nama su potrebne jake biljke u sezoni i zato kroz program vas i vodim da negujete pre svega jake biljke kao presadu. One će izdržati sve te runde koje nas čekaju u sezoni. A srećom, čekaju nas. Postoji brošura koja se zove Predatorski lanac, sveta tajna biouzgoja i nalazi se u čitaonici online zajednice Trag biljke. U toj brošuri je napisano sve o predatorima, kao što vidite o svakom predatoru pojedinačno, kao i o poremećajima predatorskog lanca. Sada ćemo doći upravo do tih poremećaja. Među poremećajima predatorskog lanca, a i predatorima spadaju i plemenjača, pepelnica, lukova, muha, krompirova zlatica, vidite kupusni belac, lisna vaš, miševi, voluharice, mravi. Za sve to se ovde nude neka rešenja. Došli smo i do plemenjače. Zatim, ono što želim da vam pokažem ovde jeste recepti za kontrolu predatorskog lanca. I sada ćemo ući upravo u recepte i podelit ću vam nekoliko recepata za kontrolu plemenjača. Za početak ovo su vam osnovni recepti. Imamo biljni čaj, biljnu juhu i biljni ekstrakt. Ja savjetujem da sve ovo lepo sebi prepišete ili uslikate kako biste imali kao trajnu vrednost za sve recepte koje ćete ovdje da pogledate. Prvi preparat je litra surotke u 10 litara vode. Ovdje se dodaje beli luk, ulje crnog kima, 2 kašike sode bikarbona. Ono što je najvažnije od svega je da imate više preparata za kontrolu gljivičnih infekcija, odnosno konkretno plemenjače, zato što gljivice postaju rezistentne i zato je najveći problem kod svih vas koji upotrebljavate biljne preparate koji se tretiraju kao fungicidi u prevenciji. Dakle, gljivice postaju rezistentne i jako je važno da imate mnogo recepata koje ćete kombinovati tokom trajanja plemenjače. Ovo je vrlo važan ekstrakt, pravi se od maslačka. Vratite se na osnovne recepte i onda ćete znati šta zapravo podrazumeva ekstrakt i kako se pravi. Zapravo se ovim ekstraktom od maslačka prska tlo i podiže se imunitet samog tla, odnosno otpornost biljaka na gljivične infekcije. Ono što je najvažnije kada ste
u samim permamodelima, onda ćete nadograditi permamodel upravo maslačkom. Postoji kratki video i jedna čitava epizoda koja se bavi maslačkom. Jedna od najvažnijih juha jeste juha od preslice, odnosno rastavića. Preslicu možete da pronađete u svom okruženju, a također možete da kupite u biljnoj apoteci pod nazivom rastavić. Kilogram sveže, 150 grama suve biljne mase, potopite u 10 litara vode, to stoji 24 časa, nakon toga se kuva 2 sata, ali treba lagano zapravo da vri 2 sata. I nakon toga se razređuje 1:5 za vodom. Koristi se i u tretmanu voćnjaka, jer u okviru predavanja Voćnjaci i biobašta, pogledajte to predavanje, zaista govorimo o čudesnom delovanju same preslice. Preslica se koristi ujutru ili u toku dana, kada je sunčano, nikako noću. Ovo je vrlo efikasan čaj od crnog i belog luka, deluje na širok spektar predatora. Pogledajte recept, 75 grama seckanog belog luka, stavi se u 10 litara vode i stavi se da odstoji najmanje 5 sati. Kada se procedi, nerazređeno se prska po tlu i biljkama. Ovo je vrlo efikasno kod Balkon biobašte zato što se dobija mala količina koja se ne razređuje. I ukoliko u Balkon biobašti imate problem sa plamenjačom koja se probudila, onda ćete upotrebiti upravo ovaj recept. Zatim, kad smo već kod belog i crnog luka, juha od belog i crnog luka, vratite se na osnovni recept kako se prave juhe, je vrlo efikasna kada je u pitanju plamenjača. 500 grama mešavina lukova, potopite u 10 litara vode. I ovdje moram da naglasim da nije neophodno da režete čitav luk, već možete da stavite i perca crnog i belog luka. Dakle, i perca crnog i belog luka su efikasna. Osim toga u sebi imaju fosfor i sumpor i na taj način će podići imunitet samih biljaka. Dakle, prska se krompir i paradajz u borbi sa plamenjačom. Sada vidite i razređenje 1:5 sa vodom. Dakle, ovdje dobijete, kada se već napravi ova juha, dobijete veliku količinu tečnosti i može se koristiti u bašti na otvorenom polju. Evo još jedan vrlo zanimljiv recept. U pitanju je ekstrakt od ljuski crnog luka, ali nisu ovdje samo ljuski crnog luka u pitanju, već i propupali delovi lukova. Dakle, oni delovi lukova koji su vam procvetali, i kada vam je već procvetao luk i skinete te delove, njih možete da konzumirate, kiselite, kuvate, na bilo koji način upotrebljavate, ali evo možete i da upotrebite za pripremu preparata. 20 do 50 grama ljuski i propupalih delova luka u litri vode. Treba da odstoji 4 do 7 dana i nakon toga se nerazređenom tečnošću tretiraju biljke. Vrlo efikasan preparat, tako da evo savjetujem svima da ga pripremite ili da makar osušite one propale delove crnog i belog luka za pripremu preparata, jer se i od suvih delova može praviti ista količina. Postoji epizoda u kojoj vam govorimo o maslačku, upravo istoimena epizoda, i u kojoj sam vam rekla kako je važno da usvojite permamodel od maslačka, zato što ga je tada bilo puno, jer je to osnov za imunitet naših biljaka. I pogledajte ove paradajze, koji su inače posađeni u paru, što je osnov za njihov imunitet, se jako dobro drže. Upravo se sve kulture dobro drže na permamodelu koji je usvojen od maslačka. Jako je važno da znate da ne postoji prevencija kao što je prskanje nekim fungicidima. To je nešto što uništava predatorski lanac. Prevencija je dobra hrana, dobro usvojavanje permamodela, jake biljke koje negujete tokom sezone. Dakle, od početka, od samog spuštanja semena u zemlju, kada želite da uzgojite ovaj paradajz, jako je važno da ga negujete po biološkim principima. Tada ćete znati da će vaše biljke da izdrže duže, jače i da ćete na kraju imati i plodove. To je taj oficijalni deo priče o plamenjači, zašto vas plaši, kako možete da rešite probleme, ali
Zapravo želim da podelim s vama nešto krajnje intimno. A to je kada sam ja zavolela plamenjaču. Bila je to jako teška sezona plamenjače u kojoj su ljudi masovno gubili bitke. I onda su je zvali jako lošim imenima. Crna, smrt, veštica, gabor. Jako ružna imena za jednu gljivicu. Bila sam baš tužna. Zašto jednu gljivicu zovu tako lošim imenima kada zaista pred svakom gljivicom treba da se poklonimo. I tada sam donela odluku da je volim. I volim je. Onog dana kada sam je prihvatila kao sastavni deo predatorskog lanca, ja sam počela i da je volim. Zapravo, ja sam je prihvatila kao sastavni deo sezona. Zapravo ne postoji više plamenjača. Postoji sezona plamenjača koja nama donosi zaista mnogo obilja. Počela sam da je volim i počela sam da joj se nadam. Jer sve te teške sezone, zapravo sezone suše, odnose mnogo više gubitaka nego jedna gljivica. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.